আজ ষষ্ঠী। ভোরের আকাশে শিশির ভেজা শিউলির গন্ধ ভেসে আসছে। বেলতলায় বোধন হচ্ছে দেবী দুর্গার। 10 হাতে 10টা অস্ত্র নিয়ে মেয়ে আসছে পৃথিবীতে। জাগো যোগমায়া, জাগো মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী রূপে জাগো। তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মা গো। জাগো যোগমায়া, জাগো মৃন্ময়ী মা। দেবালোকের মহাপরাক্রম যোদ্ধাগণ, শাশ্বত প্রক্রিয়া পুরুষগণ, যখন দানবের কাছে পরাজিত বিধ্বস্ত, যখন দৈত্যের রণহুঙ্কারে বিশ্ব চরাচর কম্পমান, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পরামর্শে এক অপরূপ রণদেবী নির্মিত হলেন। নারী গর্ভজাত সাধারণী তিনি নন, তিনি পুরুষের রণোন্মাদ আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্ট মহিষাসুরমর্দিনী। পুরুষ দেবতারা একে একে তার হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন। পরাজিত দেবতাদের তেজপুঞ্জ থেকে তিনি হয়ে উঠলেন তেজস্বিনী, পরমা রূপবতী, জ্যোতির্বলয়। নমস্তে শরণে শিবে শান্তম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्तमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे, नमस्ते सदानन्दनन्दस्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, क्षुधार्तस्य वीतस्य बद्धस्य जन्ता, तमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। अरण्ये दारुणे शत्रुमध्ये अनले सागरे प्रान्तरे राजकेः, तमेकागतिर्देवि निस्तार हेतु, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। अपारे महादुष्करे अन्तघोरे, विपत्सागरे मज्जतां देहभाजं, तमेकागतिर्देवि निस्तार नौका, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। नमश्चण्डिके चण्डदण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषभीते, तमेकागतिर्विघ्नो सन्धोहन्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। तमेकाधिताराधिता सत्यवादी, नमे याजिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा, इरा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नारी, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनागे, सरस्वतीरुध्यत्यमोघस्य रूपे, विभूतिश्च कालरत्रे सती त्वं, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। शरणं शिशुराणां सिद्ध्यविद्याधराणां, मुनितनुजनराणां व्याधिविपीडितानां, नृपतिगृहगतानां दशुविश्रासितानां, तमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद। দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি সজ্জিত হলেন। পিতা হিমালয়ে দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন সুদর্শন চক্র, নীলকণ্ঠ দিলেন ত্রিশূল, যম আনলেন কালদণ্ড, কামদেব দিলেন খড়গ,
চন্দ্র দিলেন অষ্টচন্দ্র শোভাবর্ম, সূর্য দিলেন ধনুর্বাণ, বিশ্বকর্মা দিলেন অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা কমণ্ডলু কুবের রত্নবান, আর ভক্তগণ দিলেন ফুল ফল অর্ঘ্য। দেবপুরুষগণ অস্ত্র অলঙ্কারে সেই মহামানবীকে রণদেবী সাজে রণদুন্দুবিতে 10 দিক নিনাদিত করে ধ্যান মন্ত্রে অভিনন্দিত করলেন। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বসৎকারः স্বরদমিকা सुधातमक्ष्वरे नित्ये त्रिधमात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुच्चर्या विशेषतः तमेव स्वात्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा तवैतत् धार्यते सर्वं तवैतत् सृज्यते जगत् तवैतत् पाल्यते देवी तमः शन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपन्ते देवी जगतोश्च जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः प्रकृतिस्थित्यं च सर्वस्य गुणत्रय च विभावनी कालरात्रि मोहरात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वां स्त्रीस्तमेश्वरी स्वं हरिस्तं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि स्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणा भूषण्डी परिखायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्या वस्तति सुन्दरी परापरणं परमा तमेव परमेश्वरी। অমরাবতীতে যিনি ইন্দ্রাণী, বরুণালয়ে যে অম্বিকা, যমালয়ে যে কালো রূপা, আর কুবের ভবনে শুভা, যে মহানন্দা অগ্নিকোণে, যে বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, নৈরিতে যিনি রক্তদন্তা, ঈশানের শূলধারিণী, বাংলায় যিনি কালিকা এবং ব্রজের কাত্যায়নী, শুক্লপক্ষে যিনি একাদশী, কৃষ্ণপক্ষে নবমী, সর্বজনের খিদে যার পেটে, সব সাগরের তৃষ্ণা, ঘরে যে ঘরণী, পথে ভিখারিণী, নারী গর্ভের কন্যা, অফিসে কর্ত্রী, বিমান চালিকা, মহাগ্রন্থের লেখিকা, জাগো জাগো দেবী, হে মহামানবী, পৃথিবীর হাসি কান্না